नमस्कार वेलकम मु लुला गांडू आपन को स्वागत करुच्ची आम ठीछा चैनल को जार ना हूँ आज प्रोग्राम टिकटॉक हताशिया आसतु गपीबा आम सह अच्छा मिस्टर राज बाबू ब्राकेट रे स्टार हो नमस्कार आपन को आसियार किछि असुविधा हेलानी तो ना असुविधा सेमती किछि आपन बोधे कौथे कार भार रे आसिले ना कौन आप आम स्टूडियो गाड़ी जाइथो आपन पिकअप करिया बे ना 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 मु ऑटो रे पड़े ऑटो बड़ा दे ऑटो रे पड़े अच्छा अच्छा आ ठीक अछि सर हां के चार्जर देबे इडी गेंजी ना ए चार्जर फाजर किछि नै आपन फोन रखु ना आपन फोन रखंतु घरु गले गेंजा गेंजी करिवे रखंतु अच्छा राज बाबू ब्रैकेट रे स्टार बाबू आपण तो जने बहुत चर्चित टिकटॉक कलाकार तते तो घर पड़िसा लोक जान नथिले कहला कोना स्टार्ट होला जाऊ अच्छा मु कहबा कथा कोन आपण ए लाइन रे केबडू पाद देलेनी माने पूरा घांटी देलेनी ओडिसा को मु तो बुझी हेले ए जो दर्शक बंधु माने बसचंदी ताकू टिके आपण टिके बुझेई कोन घांटी गिरी नमस्कार दर्शक बंधु मु टिकटॉक पे बहुत कष्ट करिछि आ बहुत कष्ट करिकि आगो को बढ़िछि आ सेतिरे पर आठु गोड़ भी छिड़ी जाई सेति पे आज गोटे एत बड़ स्टार हे पारिछि हाँ हेइथबो मु मो साड़ी रो मोबाइल रे मु आपण वीडियो देखिछि सी तो खाली आठई पेटई खाली देखुछि आ बढ़िया बढ़िया वीडियो करू छथि अच्छा आपण फोन दा रिंग होत रे बाबूला कांदुची हां भाई ना हां कोन राजब मु सळाबिणी फास्ट फूड रो कहउथली हां भाई ना कोन हयो आ कोन कहिबी हैं 270 टका बाकी अछ 5 मास हला फोन कले रिसीव करना हैं की टाउटर लोक के तमे हैं लो नंबर देखि रिसीव करछो बैंक अकाउंट जो थिला सेटा टिके ब्लॉक हे जाई बा सेति पई पैसाडा देइने ओ देइ देबी ओ हयो भाई तमे कथा कोहा चित्ता कटा खंडे बुझिला चारि चारटा जिया धरी आसिला आले आस्तिला छ छटा एटीएम गाड़ी देखैतिला एबे किंतु कहजे कोन अकाउंट ब्लॉक हेला बुझिला हां भाई ना हां मते सुबुजी हो हम रखु आ भेली की देखा बंद कर जल्दी आसी पैसा दिया नले मां भणी सदीबी राजा ब्रैकेट रे स्टार जदि आपनकर कथाबार्ता सरीला तबे मु आपन किछि पचारि आगे पचर एई जो महाशय जनक फोन करथले सी किए की ना सोडे सांग पिला जो सांग ना छाड़ो ना से आपन को फोन रे कोन खराब भाषा गाली गुलो जो करथले सुनुथली से कथा कोन की से आज कोन हेजि बेले से आज मते नंबर 1 मागुथिला त मु ताको देइनी सेति पय से डी बेजी दिबो कथा नाइ सांग साथीले सिमिति हुए ना सेमिति किछि जमा खराब भाबे नै अभिमान करिवे सांग साथी अभिमान करिवे आपनकर कोनी कोन फोनडा टिरी हेला बाबूला कांदुची हेलो हां राजा ब्रो मो नीति हुआ सुनी चित्रालय रो कहथली कहवा किसी ना दिन को दिन हली को हली पोशाक नहीं आउल 3 मास है पुराना ब्लेजर तो फेरलनी कि 180 टका बाकी पैसा भी देलनी कि भाया अलाजुलिया बेलज्जा लोक हो तुमे भाई ना आज को तुमको निश्चय देखा करबी आज टी मु मंदिर आसी तो कि चित्तार मारी गला पर आपको देखा करबी ना निश्चय रखती अच्छा राजा ब्रैकेट रे स्टार आपण मिछ काई कहले जे एडी मंदिर आस्तन बोले बाबू
ସେ କଥା କଣ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗଟା ତ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ତା ଶାଳୀକି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କାର ମାଗୁଥିଲା ମୁଁ ଦେଲିନି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ ବେଜ୍ଜତି କରିଦେଲା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଇଏ ମୋ ପାଇଁ ମାଇନର ଆଚ୍ଛା ଲୁଲା ବାବୁ ମୁଁ ଟିକେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଭଲ କାହାଣୀ କଣ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ହଁ ଇଏ ଟିକଟକ୍ ଷ୍ଟାର କମ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଚିତା କଟା ଆରେ ଏଇଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଖାଇ ସାରିଲାଣି ପୁଣି କାହା ଫୋନ ଆସିଲାଣି ବାବୁଲା କାନ୍ଦୁଚି ମୋର ବାବୁଲା କାନ୍ଦୁଚି ଦେଖିବା ସେଇ ତ ନାଇଁ ଫୋନଟା ଟିକେ ରିସିଭ୍ କରି ଦେଖିବା କୋଉ ଭଳିଆ ସାଙ୍ଗ ସବୁ ତାକୁ କଲ୍ କରୁଛୁ ହ୍ୟାଲୋ କୋଉଠିକି ଡରା ଆଉ ବାପା ସାଇକେଲକୁ 6 ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଧା ପକେଇକି ରଖିଛୁ ଆଉ ତାକୁ ନେବୁ ନା ନାଇଁ ମ ଆରେ କୋଉଠି ଅଛୁ କୋଉଠି ତୁ ପୁଣି ଡହରା ଦୋକାନ ଖୋଲିକି ରଖିଛୁ ସାଇକେଲ ନେବୁ ନା ମୁଁ ତାକୁ ବିକିକି ଖାଇଦେବି ଆରେ ହେ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ସାଧା ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଚିତା କଟା ଭାବୁଥିଲି ଇଏ ତ ପୁରା 1 ନମ୍ବର ଗାଁ ଶଙ୍କର ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସରିଲା ତ ହଁ ପୁରା ପୁରା ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଲୁଲା ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ନାଇଁ ନା ଲାଜ ଶରମ ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ଟଙ୍କା 2000 ହବ କି କଥା କଣ କି ମୁଁ ଆଜି ଆସିଲା ଆଡକୁ ଏଟିଏମ ଟା ଆଣିଲିନି ଘରେ ଛାଡି ଦେଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ରିଟର୍ନ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ବୁଝିଲେ ମୋ ବହୁତ ବିଦ୍ୟାରା ନା ସତ କଥା ରିଟର୍ନ କରିଦେବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ରିଟର୍ନ କରିଦେବି ବୁଝିଲେ ମିଷ୍ଟର ଚିତା କଟା ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୁଁ ଠିକ ଜାଣିପାରୁଛି ଆପଣ ଜଗତଟି ଯାକର କେତେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର ପୋଛିଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ମୁଁ ଠିକ ବୁଝିପାରୁଛି ଏବେ ଆପଣ ଏଠାରୁ ଯିବେ ନା ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ଡାକି ଗଳା ଧକ୍କା ଦେଇ ଏଠୁ ବାହାର କରିବେ ବୁଝିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଟିକଟକ୍ ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଯାଇଛି ଭଲ ହେଇଯାଇଛି ନହେଲେ ଏଇଗୁଡାକ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆଠୁଆ ଗୋପାଳ ସାଜି ଲବଣୀ ପିଆ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ବେକାରିଆ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ୟୁଜର ଥାନ୍ତେ ସେ ଘରେ ପୁରା କଳାକନା ବୁଲେଇ ନିଜର ଜାଗା ବାଡ଼ି ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ବିକ୍ରି କରିସାରିଥାନ୍ତେ ଜମା ଛାଡ଼ି ନଥାନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ସାଇ ପଡ଼ିଶାରେ ଯାହାର ସାଇକେଲ ମିଳୁ କନା ମିଳୁ କବାଡ଼ି ମିଳୁ ସବୁ ମିଳିକି ସବୁ ଖାଇକି ହରିବୋଲ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଉଛି ହଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିର ନାଁଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆର୍କେ କମେଡି ତଳେ ଥିବା ଲାଲ ବଟନଟିକୁ ଦବେଇବେ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟିଟାକୁ କେଚ୍ କେଚ୍ କରି ଦବେଇଦେବେ ସିଏ ଗୋଟେ ଟୁଣୁଟୁଣୁ ହେଇକି ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭିବ ଭଲ କମେଡି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ କମେଡି ଆଣିବା ପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ କମେଡି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ